लेकिन पहले पहले तो आप लोगों का वो पुशअप्स ही थे, लास्ट में क्या बन गया इन लोगों का, क्या बन चुका था? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपलोगे चाই আছে এতিয়া ভাল লৰা यूट्यूब चैनल। যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। মজা মজা ভিডিও আহি আছে। আইআইটি আহিছো বৰ্তমান, আইআইটিৰ ব্লগ চাবলৈ হ'ব আপোনালোকে। আইআইটি আলচেৰিঙ্গা কি হয় চাব, ভিডিওটো মই দেখাই আছো আপোনালোকক। फ्रेंड्स बर्तमान मैं आईआईटीर गेटर भर सोमालो। सो आपलोगे साउंड शुना पाई आछे जे रक बेंड चलि आछे, मेटल बेंड चलि आछे। सो चाइ थाকক भिडिओটো मैं देखाई आछो, मेटल बेंड रक बेंड सब देखाई आछो आपलोगक, सब देखाम 3 दिन। सो एकेबारे देखाई दिम फ्रेंड्स। आमी दुइटाই आइছো, मानव आरो मैं हाइको आरो इफाले चाब दुनियार मानुह गाइस। एया चाब दूरत मैं आपलोगक देखाई आछो, भिउ तामाम मानुह आछे। फ्रेंड्स आलचेरिंगात आइसो, आहि पेলাই যদি আৰু সেলফি পয়েন্টত যদি আমি যদি সেলফি নলওঁ তেতিয়াহ'লে কেছটো খুব বেয়া হ'ব নহয়। এইটো মানে সেলফি পয়েন্ট চাব গ'লে বহুত ঢাকাৰ। চ' ইয়াতে ডিজে প্ৰগ্ৰেম চলি আছে। চ' আপোনালোকে চাব ডিজে আহি পেলাই। আৰু যদি ভাল ডিজে বজোৱা মানুহ আছে তেনেহ'লে কণ্টেক্ট মানে কি জানে, কম্পিটিশ্যন চলি আছে মানে ডিজেৰ। চ' আপোনালোকে আহি পেলাই ডিজে বজাব পাৰিব ইয়াতে। চ' আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ ডিজে কেনেকৈ বজাই আছে, মানে কম্পিটিশ্যন চলি আছে ইয়াতে। এইফালে চাব এইটো। फ्रेंड्स আপোনালোকক ডিজেখিনি মই বেছি টাইম দেখাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ যদি বেছিকৈ ডিজেটো দেখাই দিলে মানে কপিৰাইট আহি যাব পাৰে। চ' মই যিখিনি পাৰোঁ কমকৈ দেখালোঁ মানে। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আৰু ভাল ভাল প্ৰগ্ৰেম আছে। এতিয়া মই মেডেল দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। হেল্ল' सबसे ज्यादा जो करेंगे he will be the winner and he will be getting a gift from me, ठीक है, from me and from the house of Nokia also. So और मैं उसके साथ एक वॉक भी कर दूंगी, वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या ठीक है, आप सभी को स्क्वाट, ठीक है, आप एक काम करो, आप स्क्वाट कर लो, आप स्क्वाट कर लो, ठीक है। और बाकी प्लीज मोस्ट वेलकम। तो मैं चाहती हूँ आप सबको इन लोगों को मोटिवेट भी करो, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा लगता है, isn't it? ओके रेडी। तो 1 मिनट में जो लंबा टिकेगा, 1 मिनट तक करना है, ठीक है। व्हाट इज दिस, आप स्क्वाट में आ जाओ। अच्छा ठीक है, ओके, हम आपके लिए स्क्वाट का दूसरा टीम देख लेंगे। ओके चलो, क्या बात है, एकदम रेडी हुआ जा रहा है, ठीक है। और कुछ जूता खोलना हो तो, बेल्ट पर ढीला विला करना हो तो, ठीक है, चलेगा।
माय गॉड, आप लोग मेरी नहीं कर रहे हो। सो ओके ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। ओके टाइम रख लो 1 मिनट तक। 1 मिनट तो 1 मिनट तक आप लोगों को करना है, ठीक है? बस कर गया, मैं नहीं गया। ऑन योर मार्क, गेट सेट, स्टार्ट। 2 3 4 पता नहीं किसका क्या हो रहा है। चलो कंटिन्यू। आराम से कर, आराम से। ओहो, एक जन का थोड़ा सा जा रहा है बैटरी, कोई बात नहीं है। कंटिन्यू कंटिन्यू, कम ऑन, यू कैन डू इट, यस कम ऑन। आपका पुशअप कुछ अलग ही चीज में कन्वर्ट हो चुका है। ओहो यस यस, कम ऑन रुकना नहीं है, कम ऑन 1 मिनट इज नॉट ओवर येट आई गेस। 30 seconds to go, come on you can, come on, done. What is, oh my god, okay great okay, that was fun. लेकिन पहले तो आप लोगों का वो पुशअप ही थे, लास्ट में क्या बन गया इन लोगों का? क्या बन चुका था पता नहीं, क्या बन चुका था, whatever, that was great, अच्छा लगा बहुत। लेकिन who is the winner? विनर कौन है? ये वाला who is the winner? the middle one? ये विनर है। ये वाला विनिंग नहीं चलेगा, अपना दोस्त को ऐसा विनर नहीं बना सकते आप। एंड आई थिंक ही इज द विनर। आप बहुत पहले आपका निकल चुका था दिवाला, ठीक है ना? तो आपसे नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। और आप बहुत अंत तक टिके, थैंक यू सो मच। तो आप मिलता है नोकिया मेरे तरफ से एंड नोकिया की तरफ से, दिस अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम अस, बट इट्स अ टोकन ऑफ लव। तो प्यार से जो भी दिया जाए इट्स गुड, इजंट इट? सो एक बार जोरदार तालियां लगाएंगे। थैंक यू सो मच। एंड ফ্ৰেণ্ডছ, বৰ্তমান মেটেল চলি আছে, চ' মেটেল বেণ্ড চলি আছে, ৰক বেণ্ড চলি আছে। চ' আপোনালোকে চাব, মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইফালে চলি আছে, ইয়াতে চলি আছে, মই দেখাই আছোঁ, আপোনালোক চাই থাকক। I'll check. ফ্ৰেণ্ডছ, মানে কথাটো হ'ল কি মানে তাত বহুত হাকাৰ চ' সেইটোৰ কাৰণে মই একো এটা ভিডিঅ' ভালদৰে বনাব পৰা নাই। ভিডিঅ' মানে একচুৱেলি কি জানা, মই কৈ পেলাই একো এটা ক'ব পৰা নাই। সেইটোৰ কাৰণে মই অলপ ছাইডৰ ফালে ওলাই আহিছোঁ, য'ত চাউণ্ড নাই ইফালে। চ' মই আৰু এটা বেলেগ জেগালৈ গৈ আছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, মানে তাত কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম কিছুমান হৈ আছে। চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো। गम मुफ्त में नहीं मिलता किसी को, हाँ तेरे जैसा हम सफर होना बहुत जरूरी है। बैठ पास तुझे देख तो लूं, ना जाने फिर। हजार बार सोचा कह दूं कि फ्रेंड ही मेरी गर्लफ्रेंड है, तो पर सपने टूट जाने का डर कभी दिल से गया ही नहीं।
ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰগ্ৰেমত কোনে কোনে আহিছা কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব আৰু চাই পেলাই আলচেৰিঙ্গা কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে মানে আজি 1 তাৰিখ ফাৰ্ষ্ট ডে হয় আৰু কালি 2 তাৰিখ মানে কালি শচীন জিগৰ আহিব চ' শচীন জিগৰক কোনে কোনে চাবা কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে থাৰ্ড ডে আছে ডিজে চ' কোনে কোনে ডিজে চাই ভাল পোৱা আহিবা আৰু ইফালে বঢ়িয়া ভিউ এটা পালোঁ চাব লাইটিং ইফেক্ট কি মজা দি আছে এয়া চাব ইফালে ফুল মজা কিবা এটা ভাল লাগিছে মানে আহি পেলাই মানে এতিয়া আন্ধাৰে হ'ল আৰু চ' লাইটিং চাওক আপোনালোকে লাইটিং চাব আৰু এইফালে ভিউ চাব মজা ভিউ দি আছে এইফালে লাইটিং চাব লাইটিং ছেটআপ কি মজা বনাইছে ইয়াতে আহি আপোনালোকে ফটো তুলিব মজা লাগিব একদম চ' আপোনালোকক মই চাই থাকক ভিডিঅ' সকলোকে আপোনালোকক মই এটা ভিউ দেখাই আছোঁ চ' মই এতিয়া পুখুৰীৰ ওচৰত বহি পেলাই মানে আপোনালোকক মই ৰাতিৰ ভিউ দেখাম চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো সকলোকে চাউণ্ড মানে একচুৱেলি চাউণ্ড কোৱালিটি খুবেই বেয়া হ'ব পাৰে কাৰণ ইফালে চব চাইডে মিউজিক বজি আছে এইটো কাৰণে বেয়া হ'ব পাৰে Journey we will find our souls begin to intertwine. Your heart of gold, so pure, divine, and I lost myself within the fire, breaking free from my desire. A heart of gold, forged to inspire. It's starfire. It's
হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকৰ আলচেৰিংগা ভ্লগ চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব, আৰু লগতে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, হোৱাটছআপ এফবিত শ্বেয়াৰ কৰক, আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গক চবকে দেখাওক ভিডিঅ'টো যে আলচেৰিংগাত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয়। আৰু লগতে মই এই ভিডিঅ'টোত লাইকৰ এম ৰাখিছোঁ 500 লাইক। আপোনালোকে লাইকটো কমপ্লিট কৰি দিয়ক, তেতিয়াহে মই মানে নেক্সট ভিডিঅ' মানে একচুৱেলি কমেডি ভিডিঅ' পাই থাকিব, একচুৱেলি ভ্লগ পাব। যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত যদি 500 লাইক কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ভ্লগ মানে পাই থাকিব মোৰ চেনেলটোত। চ' মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে নতুন আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লগতে ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিলোঁ। বাই বাই গাইছ।